नमस्कार आज्ञा मो मनर किछि कथा एई धारार प्रथम एपिसोड को आपण समस्त को स्वागतम सुस्वागतम जनाऊछि। आज आमे मने पकाउछु मो स्कूल दिनर जेबे आम फेवरेट सिंगर थिले प्रणव किशोर पट्टनायक बाबू। प्रणव पट्टनायक जन्म 20 जनवरी 1938 मसीह कटक रे हेइथिला। तांको पिता होचंदी लालमोहन पट्टनायक। लालमोहन पट्टनायक जने स्वाधीनता संग्रामी बाचस्पति थिले। आउ प्रणव पट्टनायक को संगीत रे रुचि आसीबा पाई प्रेरणा देइथिले तांकर पिता लालमोहन पट्टनायक बाबू। प्रणव पट्टनायक आम स्कूल रे आमे थिला बेले 1970-80 मसीह तांको गीत गुड़ा आमे बहुत बहुत मने पकाउथलु। आज भी से गीत गुड़ा अभुला स्मृति ही रही। प्रथम थर पर प्रणव पट्टनायक तांको कंठदान करथिले ओडिया चलचित्र जोटा 1959 मसीह रिलीज होइतिला कथाचित्र माँ पाई। एई सिनेमार एई चलचित्रर संगीत निर्देशना करथिले श्री भुवनेश्वर मिश्र। तापरे आरंभ हैला आमे आकाशवाणी कटक आकाशवाणी संबलपुर कहीं मु बुर्ला इंजीनियरिंग कॉलेज रे 1979 मसीह 1984 मसीहा 5 वर्ष संबलपुर रे मु पढ़ी बुर्ला रे। सेते बेले आमे संबलपुर आकाशवाणी संबलपुर रे आपण मान को अनुरोध रे ओडिया कथाचित्र गीत प्रति सप्ताह शुणुथलु। आउ सेई प्रोग्राम्स रे आमे बहुत बहुत थर प्रणव पट्टनायक कंठदान गीत गुड़ा शुणी बहुत आनंदित होउथलु। आम प्रथम फेवरेट प्रणव पट्टनायक जगन्नाथ जनाण ममता 1975 मसीह आसथिला। रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चिंतारो लोचन कर कर निरीक्षण। केते बढ़िया लगे ये जगन्नाथ जनानटा। तापरे आसिला सिंदूर बिंदु केउ नाम धरी डाकिबु तुमकु तुमे जे सर्वनाम। केते बढ़िया ये जनानटा। एटा भी जगन्नाथ जनानटा। तापर आसिला शेष श्रावण माझी रे गीतटा। पुणी बत्ती घर सीमहीन दरिया। केते बढ़िया गीत गुड़ा। तापर आसला समर्पण उपेंद्र कुमार संगीत निर्देशना रे इंद्रधनुर सप्तरंग केबे जे जाइछि भी। केते बढ़िया गीत गुड़ा। तापर आसला सौतुणी वासुदेव रथंकर संगीत निर्देशना रे एते बढ़िया गीतटा।
ଏମିତି ରାତି ସେ ଯେ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି। ଆହା ଡିଭାଇନ୍ ତାଙ୍କ ସବୁ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। 200ଟାରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ପ୍रणବ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ। 1992 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଗଜଲ ଆଲବମଟା ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା, ଶବେ ଗଜଲ। ଏହି ଆଲବମଟା ଆଉ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କରିଥିଲେ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହରିପ୍ରସାଦ ଚୌରସିଆ ବାବୁ। ପ୍रणବ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ 2016 ମସିହାରେ ଜୟଦେବ ପୁରସ୍କାରରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। 2023 ମସିହାରେ ବାଳକୃଷ୍ଣ ଦାସ ସ୍ମାରକୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। 2011 ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକର ପୁରସ୍କାରଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ 2026 ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପ୍रणବ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରଲୋକ ଗମନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା, ମନ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଚିରସ୍ମରଣୀୟ, ମହାନଦୀର ପାଣି ଭଳିଆ ଚିରସ୍ରୋତା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଶୁଣି ସେଇ କଣ୍ଠର ବହୁତ ବହୁତ ମନେ ପକାଇବୁ, ଆଉ ଆମ ହୃଦୟକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିବ ତାଙ୍କର ସେ କଣ୍ଠ ଦାନ କରିଥିବା ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକୁ। ଏହି ଛୋଟ ଏପିସୋଡ଼ ଶ୍ରୀ ପ୍रणବ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ସ୍ମରଣରେ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ସବିନୟ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମିଳିବା, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।